हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकास टेक्निकल। आज आम ये भिडियो जानिबा जने महान व्यक्ति विषय जी होउछन्ते भीमराव रामजी आंबेडकर विषय। तो भिडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु। भीमराव रामजी आंबेडकर जन्म 14 एप्रिल 1891 रे होइथिला। से जने भारतीय आईनविद, अर्थनीतिज्ञ, समाज संस्कारक एवं राजनीतिज्ञ नेता थिले, जे भारत संविधान ड्राफ्ट कमिटी रो अध्यक्ष थिले। से कौन थे ना जवाहरलाल नेहरू को मध्य कैबिनेट आईन एवं न्याय मंत्री मध्य थिले। परे से हिंदू धर्म रु कौन बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। तो एबे जानिबा तांकर पारंपरिक जीवन एवं शिक्षा विषय। आंबेडकर 14 एप्रिल 1891 रे महू सहर रे, मन रखंतु, महू सहर रे गोटे सामरिक परिवार गोटे मिडिल क्लास फैमिली जन्म ग्रहण करथिले। एही महू सहर रे कोड अच्छी ना मध्य प्रदेश रे अच्छी। तांकर पिता किए थे ना रामजी मालजी सकपाई। से सुबेदार पदवी रे जने सेना अधिकारी थिले तांग बापा। एवं तांकर माता को नाम कौन थिला? भीमबाई सकपाल। तांकर परिवार महाराष्ट्र रो रत्नगिरी जिल्ला रो आंबेडावे सहर रो मराठी पृष्ठभूमि रे से रहुथिले। बुझिला? तो आंबेडकर को जन्म केबे 1891 14 एप्रिल को सहर ना महू सहर से गोटे सामरिक परिवार जन्म ग्रहण करथिले, जोडा कोड अछि ना मध्य प्रदेश रे। तांग बापा को नाम कोन ना रामजी मालजी सकपाई एवं तांग मां को नाम कोन? भीमबाई सकपाल। आंबेडकर एक महार जातिर थिले, दलित जातिर जन्म ग्रहण करथिले, जो माननकु अस्पृश्य भाव रे व्यवहार करा जाउतला एवं समाज से कौन से माने सामाजिक आर्थिक भेदभाव र शिकार होउथिले। जदिओ से माने स्कूल रे पढुथिले तो से माननकु अलगा करा जाउतला एवं सेटर टीचर माने शिक्षक माने तांको भोर रे पाठ पढाउ नथिले। से माननकु स्कूल भितर बसिबार मध्य अनुमति नथिला। से माननकु जदी शोष लागिला जो उच्च जातिर लोक के थिबार अछि जहा कि तांको पानी ढाली कि देले से माने पानी पिउथिले। जदि किए उच्च जातिर सेठी जदि नाही तो पानी बिना पानी रे सेमानंकु जीवाक पड़ुथिला। तांको एक गनी बस्ता ऊपर बसवाक पड़ुथिला, जो गनी बस्ता को तांको सहित घर को नबाकू पड़ुथिला। तो तांको पिता रामजी सकपाल 1894 मसिया रे अवसर नैथिले एवं परिवार 2 वर्ष परे परिवार स्थानांतरित 2 वर्ष परे सतारा को चल जायतला। सेही स्थानांतर तो किछि समय परे तांकर मातांकर मृत्यु होइतिला। तो सेमाने तांकर जते बेले तांकर मातांकर मृत्यु होइतिला, सेमाने माउसी एवं पिउसी सेमानंकु जत्न नेउतिले। एवं 1897 मसिया रे आंबेडकर परिवार मुंबई को चली गले। 1894 रे स्थानांतरित होइतिले एवं 1897 मसिया रे आंबेडकर परिवार कोडी गले मुंबई, जेउ थारे आंबेडकर एल्फिनस्टोन हाई स्कूल रे नाम लेखार गोटे मात्र अस्पृश्य व्यक्ति थिले। से 1907 मसिया रे जते बेले कि मात्र 15 वर्ष बयस रे थिले, से 9 वर्ष रे झियो को विवाह करथिले। तांग ना होची रमाबाई। तो तांका मैरिज करथिले ना रमाबाई को से मैरिज करथिले। आंबेडकरंकर 3टी पुଅ थिले, गोटे बलराम, आनंदराव एवं भीमराव, एवं 2टी झियो थिले, गोटे मंजुळा एवं तुलसा। मन रखिले आंबेडकर 3टी पुଅ, बलराम, आनंदराव एवं भीमराव, एवं 2 झियो मंजुळा एवं तुलसी। और तांकर उपनाम कौन थिला? सकपाल। आंबेडकर उपनाम कौन थिला ना सकपाल थिला, किंतु तांकर पिता स्कूल रे तांकर नाम आंबेडवेकर भावरे लिखाइथिले। तो तांकू कौन कहता से जते बेले तांको पिता आंबेडवेकर लिखिथिले, तो गोटे मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णजी केशव तांको ना, तो आंबेडकर तांको कोन ना आंबेडकर जगह रे से आंबेडकर नाम रे परिवर्तन करथिले। तो आंबेडकर 1907 मसिया रे से मैट्रिक परीक्षा पास कले एवं एलिफिनस्टोन कॉलेज रे पढ़िथिले। 1907 रे मैट्रिक परीक्षा पास कला परे से एलिफिनस्टोन कॉलेज रे पढ़िथिले। तांकर जाति को पाठ पढ़िबार से प्रथम व्यक्ति थिले। से जो महान जातिर पाठ किए पाठ पढ़नथिले से भितर प्रथम व्यक्ति थिले किए? आंबेडकर। 1912 सुधा से बॉम्बे विश्वविद्यालय रु कोन अर्थनीति एवं राजनीति विज्ञान रे डिग्री हासिल करथिले
ଏବଂ ବିରୋଧ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। 1912 ସେ ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ବରୋଦ ସରକାରଙ୍କର ସହିତ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ 1913 ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। 1913 ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବେଦକର କେତେ ବର୍ଷ? 22 ବର୍ଷର ଥିଲେ। 1915ରେ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ଇତିହାସ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଜ୍ଞାନର ଅନନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ MA ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ। ସେ 1915ରେ MA ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ 1916 ମସିହାରେ ମେ ମାସରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗୋଲ୍ଡେନ ୱାଇଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସେମିନାରରେ ଭାରତର ଜାତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ଜେନେସିସ୍, ବିକାଶ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ କଲମ୍ବିଆରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ତାଙ୍କର PhD ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କେବେ? 1929 ମସିହାରେ PhD ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1927 ଏବଂ 1923ରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1920ରେ ସେ ଲଣ୍ଡନର ଗ୍ରସିନ୍ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଓକିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶନ, ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୋଗଦାନ ଦେବାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 1956 ମସିହାରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1956 ମସିହାରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦଳିତଙ୍କର ଗଣ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 32ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ, ଯୋଉଟାକି BA, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ MA, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ MSc, ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଲ LLB, ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି PhD, ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ DSc, ଏହିପରି 32ଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଜାଣିବା। ଆମ୍ବେଦକର ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କ'ଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ସେ। ସେ କହିଥିଲେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉନ୍ନତି କରିହେବ। ତାଙ୍କର BSc thesis, ତାଙ୍କର BSc thesis, The Problem of the Root, Its Origin and Solution, 1923ରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପରେ ଏକ ସୁନା ମାନକ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରେନିକ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ 1909ରେ ଅନୁକୂଳିତ ସୁନା ବିନିମୟ ମାନକର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଦ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଦ୍ରା ହାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ। ତାଙ୍କର PhD ପ୍ରବନ୍ଧ ଦି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିନିକାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ସରକାରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସରକାରମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାସମ୍ଭବ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆମ୍ବେଦକର ନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଆୟକରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମାଜବାଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା: କୃଷି ଜମିର ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଲିକାନା, 2ରେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, 3ରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି ସମ୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ। এই 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କର ସମାଜବାଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଥିଲା।
से आर्थिक विकास ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପଣ କରିଥିଲେ। तो द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविकल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक रे आंबेडकर लिखिछन्ति कोन समग्र भारत में एक केंद्रीय सरकार यार अधीन रे थिबा विभिन्न प्रदेश रे प्रचल समस्त विभिन्न परिस्थितिर ज्ञान एवं अभिज्ञता रखि परिबो नाही। कृषि जमी ऊपर आंबेडकर मत थिला जे यार अत्यधिक अंश अकामी थिला किंबा याकु सटीक भाव रे व्यवहार करा जाउ नथिला। से सही समय रे कृषि ऊपर बास करथुवा लोकंकर एक बड़ अंश को एक प्रमुख समस्या भाव रे देखिथिले। तेणु से एही कृषि श्रमिक माननकु अन्यत्र अधिकार व्यवहार करिया को अनुमति देवा पई अर्थनीति शिल्पीकरण रो समर्थन करथिले। आंबेडकर जने अर्थनीतिज्ञ भाव रे तालीम प्राप्त थिले एवं से 1921 पर्यंत जने वृत्तिगत अर्थनीतिज्ञ थिले। जेतेबेले से राजनीति नेता हेई गले नेता से अर्थनीति ऊपर 3टी पुस्तक लिखिथिले। गोटे कोन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी माने पूर्व भारत रो कंपनी रो प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था ऊपर गोटे पुस्तक लिखिथिले। सेकंड रे कोन लिखले ना द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविकल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया माने ब्रिटिश ऊपर प्रादेशिक अर्थव्यवस्था रो विकास ऊपर सेकंड पुस्तक लिखिले। थर्ड पुस्तक कोन लिखले द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन मान टंकार समस्या यार उत्पत्ति एवं यार समाधान उपरे 3टी पुस्तक और अर्थनीति उपरे 3टी पुस्तक लिखिथिले। गोटे होची पूर्व भारत कंपनी प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था उपरे टंकार समस्या यार उत्पत्ति उपरे ब्रिटिश भारत प्रादेशिक अर्थव्यवस्था उपरे। यह थिला आंबेडकर इयरली लाइफ एंड एजुकेशन माने पारंपरिक जीवन एवं शिक्षा विषय एवं अर्थनीति उपरे तांकर मत प्रकाश कोन थिला ताहा हमें ए वीडियो माध्यम रे जानले। सो फ्रेंड्स आशा करूची ए वीडियोटी आपन मान को हेल्पफुल लागिथियो। आंबेडकर विषय जदि अधिक जानिया पई चाहउछंती तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। पुणी तर देखा हो एक नया वीडियो रे। रहली नमस्कार।